Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you this morning? I hope all of you in good conditions. Don't forget to stay at home and follow the healthy protocols. Okay, before we start our lesson today, let's open by reciting Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Okay guys, please fill the attendance list. Let's move to the material. Well, students, today we are going to study about announcement text. Pasti kalian penasaran apa sih announcement text itu, bagaimana strukturnya, apa fungsinya, dan linguistic feature yang digunakan itu apa. Sebelumnya, announcement text adalah teks pengumuman. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian tentunya sudah mendengar atau membaca tentang pengumuman. Misalnya, kalau di rumah kalian mendengarkan pengumuman di masjid tentang ibu-ibu tahlilan atau tentang imunisasi dan sebagainya. Kalau pengumuman tertulis, kalian biasanya pasti lihat di mading, majalah dinding di sekolah, atau di media sosial juga sekarang banyak pengumuman. Untuk menjawab semuanya, kita bisa belajar di slide ini dan di video ini tentunya. Announcement text. What is announcement text? Apa itu announcement text? Okay, announcement text is something spoken, written or printed to give information and let people know what has happened or what will happen. Jadi, announcement text berisi tentang teks baik itu secara spoken atau written yang memberikan informasi kepada orang lain tentang apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Now is social functions. Do you know why people write this announcement text? Tentu to give information or to let the people know about something that has happened or something will happen. Untuk memberikan informasi kepada orang lain tentang sesuatu yang telah terjadi atau yang akan terjadi. Okay, the structure of announcement text. Ada 3 structure of announcement text. The first is head or opening, the second is body and main informations, and the last is closing. For head or opening, di opening biasanya terdiri dari judul dan untuk siapa sih announcement text ini ditulis. Kalau untuk body atau main informations biasanya terdiri dari beberapa informasi yang diberikan. Misalnya di situ ada 5W1H. Kita bisa mengidentifikasi 5W1H dalam main informations. Saat kamu membaca announcement text, pasti banyak sekali pertanyaan yang ada di pikiran kalian. Misalnya, di mana sih announcement text ini atau informasi ini? Apa sih kegiatannya? Siapa sih yang mengadakan? Kapan, jam berapa, dan sebagainya. Dan the last is closing. Untuk closing ini biasanya ditulis untuk gini, kalau untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi bla 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 atau sincerely-nya. Linguistic features of text. Di announcement text biasanya menggunakan ini nih 4 tenses ini. Simple present tense, present perfect tense, past tense, and future tense. Atau kalau biasanya yang dipakai untuk announcement text
yang memberikan informasi tentang what will happen menggunakan simple present tense dan future tense. Well, students, after we study about the announcement text, the social function, the structure, and linguistic features, let's see the example. Attention please, all 12th grade students are invited to join education fair at Sibum University on 20 February 20 and 21 at 10 a.m. There will be lots of information about majors and colleagues from many countries. You can join the TOEFL and IELTS too. It's free. Please contact your class advisor if you want to join it. Thank you, Mr. Raymond. Okay, let's identify the text. In the announcement text, there are three structures. The first is head, heart, opening, the second is body, and the last is closings. Untuk head atau opening biasanya ada di judulnya dan informasi tentang untuk siapa teks ini dibuat. Di sini ada attention please. Dan untuk judul bisa kita berikan opsi, misalnya Education Fair at Sibum University. Jadi di judul bisa di head bisa diberikan judulnya. Dan untuk siapa teks ini ditulis? Untuk all 12 grade students. The next is body. Di body ada 5W1H yang biasanya ada di pikiran kita kalau kita membaca announcement text. Yang pertama misalnya, apa sih pengumuman ini tentang apa sih? Ada di situ ada education fair. Di mana sih? At Sibum University. Kapan sih? Pada tanggal 20 Februari 2021 jam 10. Kenapa sih kita harus ikut? Di sini ada there will be a lot of information about major and colleague from many countries. Ada banyak informasi yang akan diberikan tentang major and college from many countries. Dan kenapa sih kita harus ikut? Nah, di sini ada yang membuat teks ini menarik, yaitu you can join TOEFL and IELTS too. It's free. Kita bisa join TOEFL dan IELTS secara gratis. And bagaimana sih kita bisa ikut acara ini? Caranya, please contact your class advisor if you want to join it. Jadi kita harus menghubungi our class advisors. And the last is closing. Biasanya closing itu penutup. Nah, di sini bisa ditutup dengan sincerely atau thank you, Mr. Raymond, yang menulis announcement text. Untuk linguistic features ada simple present tense dan future tense. Bisa dilihat di teks ini ada menggunakan simple present tense dan future tense. Kenapa future tense? Karena dalam announcement ini kegiatannya belum dimulai dan akan dilakukan untuk the future. Karena sekarang kan belum tanggal 20 Februari nih. Nah, berarti ini alasannya kenapa menggunakan future tense. Oke? Ada yang ditanyakan, if you want to ask some questions, please drop the questions in the comment. Okay, let's move to your assignment. Your assignment is identify the structure of the text. Let's see. Attention, dear students, there will be book fairs on 25 February 20 and 21 at 8 a.m. It is held by Pustaka Gamara and will be in the school hall. There will be a quiz in the event, and 3 students who can answer the questions will get free book from Pustaka Gamara. Thank you, Mr. Ardri. Well, students, today we have to study about announcement text, the structure, the social function, linguistic features, and we identify the example. Okay,
Thank you for your nice attention. Happy watching and thank you very much. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.